55. Tante Mad en voyage. Tante Mad est venue chercher Jean-Pierre à Paris pour le mener passer quelques jours de vacances chez elle, près de Nice. Les voici tous les deux à la gare, prêts à partir. Tante Mad a pris ses billets à l'avance et elle a même loué ses places. Voiture numéro 3, place 67 et 68. Tante Mad est essoufflée. Il a toujours peur d'être en retard et de manquer son train. Tante Mad, tu m'achètes le dernier numéro du journal de Mickey, s'il te plaît. Nous n'avons pas le temps, viens vite, tu vas nous faire manquer le train. Mais ma tante, le train ne part que dans une demi-heure. Nous sommes en avance. Mais non, il faut encore que nous trouvions nos places. Dépêche-toi. Le train pour Nice. S'il vous plaît, monsieur le contrôleur. Quai C, voie numéro 5, madame. Merci bien, monsieur. Viens, Jean-Pierre, dépêche-toi. Il y a des trains sur tous les voies. Sur le quai, un marchand pousse sa voiture au milieu de la foule. Sandwich, boissons fraîches, bonbons, glaces, chocolat. Jean-Pierre aurait bien envie d'une tablette de chocolat, mais tante Mad fait la sourde oreille et ne s'arrête pas. Voici enfin la voiture numéro 3 et le compartiment où sont les deux places retenues. Tante Mad met les valises dans le filet, fait asseoir Jean-Pierre et s'installe à sa place. Ouf, maintenant elle respire. Elle n'a pas manqué son train. 57. 57. Tante Mad, tante هي الخالة Mad en voyage في السفر. Tante Mad est venue أتت chercher لتبحث Jean-Pierre à Paris. Paris عاصمة فرنسا. Pour le mener لتأخذه أو لتصطحبه passer اليوم quelques jours بعض الأيام de vacances العطلة chez elle عندها près de Nice. près هي قربة. Les voici ها هم tous les deux الاثنان à la gare المحطة prêts مستعدين à partir الذهاب أو المغادرة. طونط ماد طونط الخالة أبغي أخذت سي أوراق السفر à l'avance مسبقا. إلى ميم وأيضا لوي اكترت سي بلاس أماكن فواتير سيارة أو العربة القطار نيميرو 3 رقم 3 بلاس أماكن 67 67 إي 68 68. طونط ماد إي إسوفلي تلهاتو يعني من التعب أو من الخلعة. إلى توجور دائما بور خائفة ديتر أون روتار أن تكون متأخرة. إي دو مونكي سون تران يعني أن القطار سيفوتها. طونط ماد خالتي تي ماشيت ستشتري لو ديرنيي آخر نيميرو العدد دي جورنال جريدة دو ميكي s'il te plaît من فضلك. Nous n'avons pas le temps. ليس لدينا الوقت. Viens vite. آتي بسرعة. Tu vas nous faire manquer. ستجعلنا manquer le train يعني يفوتنا القطار. Mais ولكن ما طونت خالتي le train القطار لن يغادر que dans une demi-heure. demi-heure نصف ساعة. Nous sommes en avance يعني قبل الوقت. Mais non ولكن لا. Mais non il faut encore أيضا يجب علينا أيضا que nous trouvions أن نجد nos places أماكننا. dépêche-toi هي أسرع. Le train pour Nice القطار نيس. s'il vous plaît من فضلك monsieur le contrôleur هو المراقب. كي هو الرصيف. سي فوا هو الخط. نيميرو عدد 5 مدام أنستي. Merci bien, شكرا كثيرا. Monsieur, viens آتي. Jean-Pierre, dépêche-toi, أسرع. Il y a des trains sur tous les voies.
لي تران هما القطارات سيغ تو لي فوا في جميع الخطوط سيغ لو كي على الرصيف ان مارشون تاجر بوس يدفع سا فواتيريت سيارة صغيرة أو عربة أو ميليو وسط دو لا فول الجمهور أو الحشد من الناس ساندويش بواسون هي مشروبات فريش طرية أو باردة بونبون حلويات غلاس هي مثلجات شوكولاتة ساندويش هي أكلة خفيفة جون بيير أوغي بيان أونفي كان يريد دين طابليت لوحة دو شوكولاتة ولكن خالة طونط ماد في لا سورد أوغي لا سورد هي الأصم لا سورد أوغي يعني لم تسمعه إنو ساغيت با ولم تتوقف فواسي ها هي أخيرا أونفان لا فواتير العربة نيميرو 3 رقم 3 إي لو كومبارتيمون المقصورة أو الغرفة وصون لي دو بلاص الأماكن غوتوني محجوزة طونط ماد مي لي فاليز وضعت لي فاليز هي الحقيبة دون لو فيلي في الشبكة في أسواق أجلست جون بيير إي سانستال أقامت أو قعدت أسا بلاص في مكانها مانتونو الآن إل غيسبير يعني تتنفس بعد ضيق إن n'a pas manqué son train لم يفوتها القطار أسوير تتبع لو فوكابيلار مصطلحات ألانفونس هي مسبقة peut être يمكن sûr يعني متأكد d'avoir des places عندك أماكن on les prend deux نأخذ 2 أو 3 jours 3 أيام ألافونس يعني مسبقا لوي هي اكترى أو لو سي بلاص دو لو تغان نكتري أماكننا في أو نشتري في القطار وسينما أون شوازي نختار إن بلاص مكان أون لا روتيان بور سوا نحجزه لنا أون أفونس يعني قبل الوقت nous sommes arrivés وصلنا avant l'heure du départ قبل ساعة الانطلاقة أو الخروج لو كونترير العكس اون روتار يعني اون افونس العكس ديالها اون روتار هي متأخر ان ساندويش أكلة خفيفة ان طرونش قطعة دو فيوند لحم اونتر دو طرونش قطعتين دو بان اونتر هي بين لو بان هي الخبز ان بواسو هو المشروب سوكو لون بوا ما نشربه كنا صواف عطشان دون موا دي زيكزومبل أعطيني أمثلة إكزومبل والمثال إن غلاس مثلجات كو بريفيرتي ماذا تفضل لا غلاس أو شوكولا يعني مثلجات بالشوكولا على فانيل بالفانيلا أو سيترون بالحامض بالليمون إن طابليت دو شوكولا طابليت هي اللوحة شوكولا معروفة لا طابليت دو شوكولا إي أنفولوبي مغلفة دون دي بابيي بريون في ورق بريون يلمع لو كومبارتيمون هي المقصورة دون زان فاغو عربة القطار il y a plusieurs compartiments يعني يوجد عدة مقصورات غوتونيغ هي حجزة on retient des places نحجز أماكن on les لو هي اكترى ولكن هنا في القطعة نشتري peut être sûr لنكون متأكدين أو مطمئنين دو les avoir يكون عندنا intelligence هي الذكاء دي تكس كنترول مراقبة دو لا ليكتير القراءة سيلونسيوز صامتة أو فون طونط ماد أين ذهب طونط ماد إي جون بيير أباري إلى باريس أو أنيس كومون كيف فونتيل لو فواياج يعني كيف سافروا اون كار حافلة اون اوتو السيارة اون تغان القطار اون افيون الطائرة بوركوا طونط ماد إيتيل إيسوفلي يعني تلهث من التعب كاتيل في ماذا فعلت طونط ماد إي جين بيير سونتيل اون روطار هل هم متأخرون دوكوا جون بيير أتيل أونفي ماذا كان يريد جون بيير اسكو طونط ماد لوي أشيت هل اشترته له بوركوا لماذا
dessinez ensemble les voies مع الخطوط et les quais الرصيف. mettez les panneaux ضع اللافتات quai A الرصيف A quai B الرصيف رقم B voie numéro 1 خط رقم 1 numéro 2 رقم 2 etc إلى آخره. y a-t-il une voie هل يوجد خط de chaque côté في كل جانب d'un quai يعني في الجانبين الرصيف. que demande ماذا طلب جون بيير à sa tante من خالته. où pourrait-il acheter cette tablette أين يستطيع أو يقدر أن يشتري هذه اللوحة من الشوكولاتة. que répond la tante ماذا أجابت الخالة. dessiner ensemble le plan تصميم des wagons عربة القطار. montrer يعني بين les compartiments المقصورات et les places الأماكن des voyageurs مسافرين. pourquoi لماذا طنط ماد respire-t-il يعني تتنفس بعد ضيق. les phrases الجمل le train ne part القطار لن يغادر أو لن يذهب. que dans une demi-heure يعني في نصف ساعة. cela nous coûte هذا لا يساوي أو لا ثمنه que 20 francs 20 فرنك. je n'ai qu'une valise ليس لدي إلا حقيبة. il n'est pas tard يعني ليس متأخرا. إني 8 heures هي الثامنة. بيير a 5 billets بيير له 5 أوراق سفر. j'en ai que 3 أنا ليس لدي إلا 3. où يعني تستعمل المكان. le compartiment العربة. où sont les 2 places retenues المكانين المحجوزين. voici la cabane ها هي la cabane هو الكوخ. و le jardinier هو البستاني. range ينظم أو يرتب. ses outils أدواته. montre-moi بين لي أو أظهر لي. le livre كتاب. outil découpé يعني قطعت. cette image هذه الصورة. l'orthographe الإملاء. œuf un chapeau هو الطربوش. tout neuf يعني جديد. neuf هي جديد. un enfant tout seul un enfant هو الولد. tout seul وحده. œuf un œuf هي البيضة. un bœuf العجل. des œufs جمع œuf البيض. des bœufs العجول. dicter الإملاء. une poule دجاجة dans son nid في عشها. un œuf بيضة tout chaud يعني ساخنة. sous la poule تحت الدجاجة. côte la poule الدجاجة أبوندي يعني الدجاجة باضت. un bœuf العجل. tout seul وحده. dans l'étable l'estabل المكان الذي يكون فيه الحيوانات الأليفة. et 3 bœufs 3 عجول. dans les champs الحقول. Rémi n'a pas couvert لم يغطي أو لم يغلف. هنايا لم يغلف. 6 livres كتب. 9 جديدة. la conjugaison التصريف. le verbe vendre هي باع. au passé composé في الماضي المركب. singulier المفرد. j'ai vendu des livres أنا بعت كتبا. tu as vendu des livres. il a vendu des livres هو باع الكتب. il a vendu des livres. nous avons vendu des livres pluriel هو الجمع. vous avez vendu des livres أنتم بعتم الكتب. ils ont vendu des livres. ils ont vendu des livres هن بعنا الكتب. 55 tante Mad en voyage. tante Mad est venue chercher Jean-Pierre à Paris pour l'emmener passer quelques jours de vacances chez elle.
près de Nice. Les voici tous les deux à la gare, prêts à partir. Tante Mad a pris 6 billets à l'avance. Et elle a même loué 6 places. Voiture numéro 3. Place 67 et 68. Tante Mad est essoufflée. Il a toujours peur d'être en retard et de manquer son train. Tante Mad, tu m'achètes le dernier numéro du journal de Mickey. S'il te plaît. Nous n'avons pas le temps. Viens vite. Tu vas nous faire manquer le train. Mais ma tante, le train ne part que dans une demi-heure. Nous sommes en avance. Mais non. Mais non. Il faut encore que nous trouvions nos places. Dépêche-toi. Le train pour Nice. S'il vous plaît. Monsieur le contrôleur. Qu'est-ce? Voie numéro 5. Madame. Merci bien. Monsieur. Viens. Jean-Pierre. Dépêche-toi. Il y a des trains sur tous les voies. Sur le quai. Un marchand pousse sa voiturette
Au milieu de la foule. Sandwich. Boisson fraîche. Bonbon. Glace. Chocolat. Jean-Pierre aurait bien envie d'une tablette de chocolat. Mais tante Mad fit la sourde oreille et ne s'arrête pas. Voici enfin la voiture numéro 3. Et le compartiment où sont les 2 places retenues. Tante Mad mit la valise, met les valises dans le filet, fit asseoir Jean-Pierre et s'installe à sa place. Ouf, maintenant, elle respire. Elle n'a pas manqué son train. À suivre.